Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti akate-ate do pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Tuhita saluhut hinaholongan itu ata, dajakon ma, barita nauli, jamita di mingguta sadarion, laos di ulota pasahaton tohonan hapat di tahun, tarsurat di Roma bidualu ayat 26 saharo di ayat 70 takasma tapai hutihut. Alai naktod dirupi dohita dihagaliotai. Edak taboto manangahan natama si pangido otak. Gabe diodihot to diidohita marhite-hite hata na hinuihon naso takas hinatahon. Alai diboto sitad darohaido na pinarohahon nito ay marguru tulo moni rohani di batado pangoddihonon na diakka na badiyay. Alai taboto do saluhu do manupak tunadinggat diakka na marholong ni roha di bata aka najinauna siat tahinahian. Ayak kana tinadanahian ido ditodo asa gabe tudos nasida tu pangalahon ni anak nai. Asa ibana na parjulu tubu sian torop anggina. Jala akanauk tinodona ido di jou jala najinauna ido di pitori. Jala akanaung pinetoranna ido dipasangap. Ido sahatna. Tuhita saluna kamanami nanami na hinaholonga di bagasan guarituatai, hitanuaing na di bagasan gereja HKBP kisaran kotaon, nang akamanami inanami na di luar ni gereja, suaksonima sudi aka ruas nak parhalado ni HKBP na madohoti par minggu tahun marhite live streaming. Tapuji matuhatai ala diobas na ulion di pasahat huriata di pasahat Tuhani marhute huriana HKBP tohonan tu 22 halak na taholong edison. Jalanunga tatangihon hatan di debata diobason na mamakulungi hita saluhuna. Ale perjulu majo karongat taida apala saotik taparata hirasongod dia namasa na niadupan nialaman ni akadongata huria manang halak Kriste di Roma uju sahat hatan itu hatta marhite apostel Pauluson. Jadi sasitong na tongon marukil situtudo huriai mangai napaet naporsuk ala haporsyon nasida tutuhatta. Hinorhon ni napaet, hinorhon ni naporsuhi, gabiadok siya nasida na ganggu rohana, mangihuton manang makaporsya itu hatay. Na di badang diboto nasida bedia do sidohonon na ditangiang, ala panosa ni parukilon, ala panosa niyak kanaborat, napaiti. Di situasi na songonima di pakuling itu hatta huriai marhite naposona apostel Paulus patoguhon rohana sida jala pahoton rohana sida maka porsya Tuhanin nakpe mengadupi parukilon napaet ala niha porsya nasida molo takas manat tape hutihut siya manang napiga nabui putihatta nagabe barita nauli siya uhonotta sadarion tinogihom mahita lo marnida dong dua na macay takas bui diodolhon jala jakonotta marhite-hite barita nauli na perjulu hama kadongan ima na diurupi jala diodihon todii huriai jala ima nang nataha porsyai sadarion na diurupi jala diodihot todii nang hitape
songon nauk takas tabegi di bonani ayat 20 minakin. Molo takaso diodol hotu huriyaina julu asaunang madeli nasida jalalau si manang jamita na mangulu sian huria suduk na parjului jala jodoh tabigi sahatun waik padohan di hati Indonesia semakin dihambat semakin merambat nak pegudak parukilon pangalilion hapor suhon alai taida parsihohoton nyaka sudut na parjului maka porsiai tuhatai jalau si manuaing nang barita nauli di parnguluon ni hita marsasahalak nang di parnguluon ni hurian itu hatta hagabepion tutu buido do honota marasing do parukilota sian naka suduk na parjului huria romaon parukilatan waing memang adong do sada dua HKBP nang huria na asik pe songona taboto na mengalami hambatan sianaka na intoleran marukil huria alai ipe buido honon hira pelarangan beribadah do anggua pala songon naniae niaka suduk na parjului hira uposa do pakilalan nasida lao mapartahaton haporsion nasida tutu hatai alai buido akar rumang ni parukilon na asing tahadupi di parngulota siganupari nangipe bohado asang giap berita naulion toktong makuling tuhita sudi perhaladu nang ruas ni HKBP sadarion sian namet sekolah minggu remaja pemuda namagudang nang lansia pe na diurupi jala dio dihot to diido ang hita diragam niaka natabulus molo pesipata adong aka naborat adong aka parukilon dang apala binoto ala songnop torop tan waing mang nakadiabin waing nasolot di rohata mang nadiabin waing aka parukilon natadupi nakpesongon nataduhi dang apala sarupa tuaka huria suduk na parjului alai buido di parngulota siganupari talumobi ala hubering aka suduk na upos unaik torop tapuji matuatai di haringgaso nakaya nakota remaja pemuda toktong lao solhot tutu hatai marminggu alai buido adong aka pergumulan aka parukilon marasing-asing ganup hita talumobi di halak batak malunung ada danak marumur 30 tahun dak kuboto saya binegi dulu pane man waing hol sokku siap budanon nga 30 tahun oddo parukilon na belga dia hola soho nia siap budakon nga tulus rohako lao madapoto tuhani ibadi ba parukilon nya kana toras jalalo sima boban nya kasudut na poso ala sei holani mahata ganupari wado amang ngama tua au hape noang beredar marong istilah di Jakarta na tuari sadehu BG tuaka sudut na oposon usia semakin serius tapi jodoh tetap misterius nah itu jadi boido marasing-asing akka pergumulat tabe marasing si anakka sudut na perjoloi alai na dia pion noang rumangna molo diurupi ditogu-togu toddi dakta boto mang nadia si pangidotta di tangiang alai mauliate mari tuatai di parata tu hitan waik tod di isad diri di dok di son mangudihon mangurupi hita yaka nasubui beta ungkapkan marhite hata alai diurupi tod di hita alani molo martangia kamu akan atoras akan akon nami na sedang bergumul diaka siroka nito diope ala 3 tahun nasal pu amanginang jala hucek naking natiki hudulis on adong do pinuaing di media sosial sanga 3 tahun nasal pu viral martangi yang gunian siduli-dulion ala nga hampir 50 tahun dang dapok do pe HP adong malomoro hana jadi martangi yang bebana laga maul olo paropuano na imbebiar neng
lau lansia nama si bawa ado naro anak. Jadi mertangi yang masih duli-dulion, ay duli-duli do petahe molo 40 tahun hampir 50. Alai molo tei data Google sahat tunuaeng 3 tahun nasal viral di sido penuaik tangi yang ni osi bawon. Ido iba ne tangi yang ne songono. Na sa tei da jurupani ditogu-togu di ido tangi yang na songono mang nada. Ido mai tangi yang ne, ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, satukanlah kami dengan kasih-Mu. Mantap pia do pasi sitong na alinea pertama o tangi yangon. Alai diuduti ma, tetapi sekiranya dia tidak mau berjodoh denganku, Engkau berkuasa mengubah hati, ya Tuhan, jodohkanlah kami. Itu rusum se. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah ya Tuhan, dan jodohkanlah kami. Sekiranya dia tetap tidak bisa berjodoh dengan diriku, biarkanlah dia tetap tidak mendapat jodoh sama seperti diriku. Dan ketika dia menyerah karena tidak mendapat jodoh, pakailah kesempatan itu untuk menjodohkan kami. Saya mar putar-putar tangiangon, alai tong do ikon na di rohanai, di pasaut tuhatai. Jadi molo diurupi tod dini tuhatai hita dak taboto memang mertangi yang ale mang nabi ape, molo adok pergumulan sihol ni roha paru kilota tapasah tangyak ta tutuhata boh ado asanggiat tong rade ukap hita ditiroi tod dini tuhatai mangido si pangido peditangiang. Molo olo hita olo na poso bulung molo dia penuaik paru kilom muna ditogu-togu tod diurupi tod di odo tangiang ni halak napai memahon. Odo tangiang ni halak asanggiat bui hobbar tulomo ni rohani Tuhan. Tarsongonon anggot dang di sibe, dang di media sosial ibe. Sarsongonon ma tangiang na tiniruan itod dini Tuhatta. Ya Tuhan, jika kami memang jodoh, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Tetapi sekiranya kami tidak jodoh, berikanlah kepada kami masing-masing yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Ikonido tangiang ni na ditugu-tugu, na ditiroi, yang dituntun oleh Roh Tuhan sendiri asa sakap ni Tuhatta no muli na boy jupang. Alebu itu tong nang parukilota apalagi di zamanon songon natabigi na parpudion. Nak penyan sohon halak Kristek kita dang polek ko sebulat-bulat jalan otak nama dok Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Adong memang akan si pareahan alai kuni daot tadotong ulau ni Tuhatta ikon radido hita ditugu tod dini Tuhatai marnida na ditong-atongatta dope Tuhatai ditugu-tugu tod dini Tuhatai hita marnida ulaon ni Tuhatta dope di tonga-tonga ni pangulot ta si ganupari. Anggodang buido songon di debenganan di parnakko ni bahan bakar miyaki BBM memang tak alami bido kamanginang. Dakkola di kota saha do tuhuta pangotak ni ay malo naik BBM, naik ongkos, naik do situ horon, naik do kebutuhan jamot hita. Di debenganan naik minyak, naik situ horon, naik kebutuhan, naik dodo darah tinggi tong. Alai sahalinari adok pe naborat, adok pe parukilon, si patadak tabo to be songod dia. Aidang di kuasata lau paturehonos sude. Ale jamita sadari manugu hita. Na diurupi jala diodihot to di hidu hita lau mamerek situasi atok tong hita. Marhapurusan songon hurian na perjuli itu Tuhatta dipatugu apostoli rohana dipatugu Tuhatai rohatta nang nuaing di tonga-tonga ni ragam niak kana masa naborat nak berbeda sian hurian na perjuli alai atik tungarok sifatan naborat akasi pikiran na solot di rohatta be na tadopi di bagasan perngulot ta si ganopari tangiak ta Tuhatta diodihon jala diurupi todini Tuhatta hita. Manak sadanay dak kuwoto manang nahiya tabigi mudah-mudah dak kia hita rupani madok isarana muladok persahito rupani
Jadi bui do namar sahiton gabe manarita tutu hatta suku-suku rohana tutu hatta gari ada adong bui nada protes tutu hattai gabe songonon idea do da Tuhan songonon ma burjudu au mar minggu pertangyangan doau doho doau tu bunga kor pelea dakya terlambat burjudu au siganopari alai saya martangiang au 10-15 tahun saya tong lohot sahito dang ramalum HP ay soma masalahi ibadik ko ma HP niyan somang nahiay tatapi gereja makatai pesolan na mangatsiti menyakiti niana kaperjahatan holan na korupsi ulona alai sehat makmur atituk sifata tarujuk kita manginang lao madok dang adil tuhatai nak di situasi kana songonon manok tong mahita martangiang diurupi jala dio dihot to di mahita mangalapati akadia penatadupi ay molota boy taida sia sudut pandang na asing boy dogo besahat kita tusada hasitongan namadok pabua gogo lao manaon na hatsitipe siya tuhatay do ya manginang. Jadi malu martangiya kita dang naso dialusi tuhatta dang naso paduli tuhatta. Alai sahalinai todini tuhatay. Molo tajakko ni bana mangula di parngulot ta siganopari. Di patuduhot tuhita dia makna lapatan ni sada-sada namasa nabora pei paru kilo pei. Pabuwa disi mangula tuhatay. Jadi nuaing na paling rikok bohado asa tangi hita. Tu suara ni todi. Jala laos oman nuaing pengotok kita tu sada edetay na madok asa siding hita siani. Suara ni todi ni tuhatay. Jot-jot di laosi ditulak hoi. Odo persoalan na. Alanido sadarion dia pe parukilon naborat natadupi asa marhite-hite berita nauli sadarion tajakot tahamulatehon pangurupion pangodihonon ni todi asabui sabam rohata di bagasa pernguluo siganopari. Jadi buido matsay mangurupi situtu nanidok ni si Agustinus ya songonon. Doa tidak mengubah Allah. Tetapi doa mengubah hati orang yang berdoa agar semakin selaras dengan kehendaknya. Bagas itu tudo astu lapatan na pinasahani Agustinus na songonon. Diurupi to dihita asa tiur rohata majalo hasitongan. Alani ni arahong majeta nungaik tuk takas majo tatangihon jala tahanguluhon songonon upangidu majuhita konsentrasi pikiran tapatenang jo rohat tabi atik tungarong nuaing manait hita mapar tunasing takas majo aka mang kenang hita sudi hinaholongan itu hata mga hunon songonon tumadaado debata didirita sian hita manada dirita. Ubotoado debata aha namasa dingoluta sian hita ubotosa. Ubotoado debata dia nariko dihita sian hita ubotosa. Jala humolongado rohani debata dihita siak kita maka holongi dirita. Marasing do ngulut tujulu dalanata molotakas apalata auhon pengakuan haporsiaun na songono di tadalani ngulut ta sikanopari. Alani molo martangia kita ala ubotoado di batana riko dihita tumadaado ibana dihita ubotoan namasa di ngulut ta siak kita ubotosa
dia hataridana molosai martangia kita tujulanon. Martangia kita asa taingot hatan itu hata Yesus. Nama do unang marnoni-noni songon halak si pilibegu. Alau botoan. Jadi dihita HKBP hupamanat isodo hita kapaditan waing pangulagok tiki si tua do ruas ni huria pe. Nian anggo na menilai akatangiang tuk hatai do. Alai tugasta mangguhi songon na pinangido ni hatai do. Ala pinamana di basiak kita gajang ni martangiang hira satongan ni umurna. Jadi mau umur ni sasahalak 40 tahun hira 20 menit mau martangiang. Nako umur 50 tabama gabe 25 menit martangiang. Ono 10 tahun songonima 1 jam. Lau paciun ono 4 tahun 32 menit. Jadi benar si pata molodak taida di dia hita martangiang saya hirai ko jolota lapor hot tu hatai saya diboto tu hatai hana masa o mau basna uboto addo tu hatai gariada tangyak tai ko si pangurupi jadi najulu hiado tiki padita prakteka wa maginang bisa dahuria adong mana marsahit di rumah sakit opname Roma punguan Roma perhalado ngagajang makatai markor muse martangiang masalak perhalado dak pula dohono mang dapat di tahun manang na situa pas masongo sinakin ngalau paciu na tahun ono 4 tahun 32 menit martangiang di rumah sakit ia manginang ibu tohamu dua hana masa amen inang aping sabbe na marsahiti sedangkan iba poso calo padita tiki nga mangapir. Jadi nuaing nga manginang molo lausom manuaing ditogu tod diihita di dia do hita molo martangia kita di rumah sakit tapangido panirawion ni tod din itu atai jepek tangiang marsituhu meneguhkan pamurahon hamalumon ni parsahiton dalam molo pojok rohatta salinaya kamanginang sahira suadong jalan keluar di ngoluon kadok maditangiakta si marohap Tuhan. Pola nipe. Saya tadok marula-hula di bagasa kaporsiaon. Dak pola tapagajang. Asi marohap Tuhan. Tuhan kasihanilah. Dalam tradisi perjalanan kekristenan ada tradisi doa yang hanya diulang-ulang. Tuhan kasihanilah. Alau botuardo tuhatai. Holan tahaporsiai tapasahat sudi. Natadopion. Asi marohap Tuhan, lu bisa nata pikiri, lu bisa nata hirim, bui patupaun itu hatai. Ala tedek do sudi, dia dopan di debata, jalan amar huaso ibana patupan adu menggan, kobar tulong meni rohani debata. Jadi ima jona parjolo akamangkai nak kita sudi diurupi jala diodihot di ido hita, diragam nyakan ata bolus, diurupi nang diajari hita martangiang. Jalan apa dua hon naparpudi marhite barita naulion ima marnida dohok mangatusi sakap ni debata diaka naniadopan di parnguluonon. Ayat 20 hirasudi do hita manak tarok ma torok do hita halak Kristen nang HKBP menghafal. Dia 20 ayat aboto do saluhu na do manupak tunadenggat diaka namarholong ni roha di debata aka najinauna sian tahinahian nungatakas taboto ya namangi huton tuhatta takola nakana tonggi tadai sipata dua kana maul gariada kana pait so natagawari nakin mengikut Kristus tidak membuat jalan hidup lurus dan mulus saja alaidang adong nanggo sada naniadopan di parnguluonon naso taratoan tuhatai. Alani bohado hita marnida dohok mangalapati akan atadupi di ngulu di bagasan hapor siaon natugu. Buido na apala na taparsita masa tu dirita aleta kasma
di bagasan haporsiaon taida nadia penatadupi molope song na somal tabige suhar turohata nang edet tapi madok songoni alay buhado tok taida ulaon ni tuhatai sahalinay niarahom majohita takas mameop na mangihutom songono nakamangkay nang hita sudi dakya di pasob butuhatta haporsuhon gabi marisuang di tangan itu hatai na buido ilu gabi boni ni partodion na matoras hadirion natang kedewasaan buido kegagalan gabi parsikolaan haserepon ni roha manoguhita tu haserepon naboy si tiopot taumma danga dong napa maul hudi di bata unang murah-murahi tamat dili. Kepada anak-anak kami generasi muda, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Jangan pernah di antara saudara yang putus asa. Karena tidak ada kata putus asa dalam kamus orang percaya. Ima kamanginang barita nauli, alay alatongon, pasahat tontohonan hapaditaon diobason, pinasahat ni huriyay, tuaka natahalong edison, polos amuma laos marhite jami taon, pinasahat pas oral ngerhite-hite nang marhahonatu barita naulion. Na perjulus ahali ala Apostel Paulus dipakai tuhatai mamakulingi huriana, jalalaos i nang jamita di pinahbisa sadarion, denggad doa kadongan, tuhamuna kadongan namin nang majalo tohonan hapad di taon, sadario dohot tuhita kanaposun itu hatta naung mana 3 tahun kita madalani hapad di taon on, taida jo jamita namangulu sian Apostel Pauluson, taboto tak kasurang hipas do ibana, sahatu ujung ningoluna adong do gangguan kesehatan, borak do pardalananna, daksongon wengon, songo kisarat tumidan nga jalan tol, kendaraan nga dinggan, aliang gopes aposteli, porsu do, maol do, taboto hiado karam nang kapalna. Aku ni marula-hula do apostelon masuk penjara ala ni haporsiaon, porsu. Jalan nama cai marasing, adul marasing, sian apostelot tuhitan waing pangulagok tiki. Anggo apostel Paulus balajo nadang jelas. Baon waing tanggal 3 waing tayo. Di ba nga makuling na sugot, ari minggu musedo. Jadi nga jelas. Alay imangulu ni aposteli, sada keteladanan na dipatuduhon sa halak apostel Paulus, na marsiho tuhatay, tugu haporsyon na tutuhata. Nakpe porsuk, nakpe maol, alay haporsyon na tangguh, tidak tergoyahkan. Nakpe paet, nakpe maol, nakpe porsuk, alay Apostel Paulus, say marlas ni roha di bagasat Tuhani. Nakpe maol, nakpe porsuk, alay Apostel Paulus tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar mamaritahon berita nauli. Imanang mamakulingi hita di hari nauli sadarion terlumubi tuhamudongan namin aneng majalo tohonan hapa di taos sadarion. Buado sa di bagasan paranguluan muna tujulu naik takas panogihonon nito di termasuk tuingana pakobasyon muna anon di poda tohonan na parjului pasahatod do hataot tuhamu manak tudia hamu di paojak tod di parbadia asa di parmahani hamu hurian di bata asa las ni rohamuna tudia pe hamu makobasi odo sitiopot tasongon pangulagok tiki songo padita. Tuhan sudah lebih dahulu tiba di tempat pelayanan yang kita tuju jauh sebelum kita hadir tiba di situ. Alan itu sesitong nadang adong, ungut-ungut, dia kaparpidan. Tangya kamu manginang, dakolam masalah nami paditaon, ay hamu karuasipe, tongdo olo gudang pesan-pesan sponsor, ay nion
apala bere nami doon, minta tolong majo opungai purus, ba nangko pala jonok tu kota, inna. Jadi nakola masalah nami on, doho do tulang do si matua, baboy do sa huria perhalado, manek ke surat do takan asing. Alay sa dirot tapasaha ma, ala todin itu hatta dolan ni jamitaon, jala dipoda tohonan, sona tabigin akin, manak tu dia hamu di paojak tod di parbadia. Asa di parmani amu huria ni di bata. Jala jalo hamu manang panugu-nugu do gogo siat toddi parbadiai. Ala marhite-hite gugu nasian todin itu hatai margugu hamu makubasi gudang go tantangan gudang go na maul di pena bisa parpuri na parpuri nunga hupasahat sada berita na binigi laos pinasaha matu hamu tong tua ka amata pimpinan nga di bakarung kupadita nga dibigitong nama saon. Jadi adok sada ina ruas ni huria godak pergumulan padok ni na taon haci dulu na ganupari stres dang boy fokus ujung na lawa majupai ina tapadita inang pendeta sahak matu inak paditaon pat orang ma songo dia perguluo pergumulan na haci ulu na ganupari si pata dia tuhi si majujung na dang adong jalan keluar borat si tutu pari anak konon, suami, dia, keluarga, sude maun, hampir masa jomi na taom makatai say ditangihon, inat tapat di taom. Kaledung agak lumabat tempo na, mulai madisukun inak paditay. Jadi mulai ate menang ala di pabuaho paru kilomu tuau songop padita. Jadi ngamakatahi tay nangay pabuaho sudi, kira buah ma pakilalamun angin na. Dido inat tay mabaherat dua inak padita nakki kacitia dulu kuba nuaing sona lega pakilalakuin na. Muliate ma. Di padita epi dia lusi. Muliate ma tutu ditu hatai. Ngasong na lumubak pakilalamu inang. Aleau manuaing ngacitia duluku. Hola mabege orang-orang mi pergumulan mina. Gabe pindah cik ni ulu ninatay itu paditay. Nuaing naing majalotohonak kamu kang ginami botonami meragap tadu pidingoluon jalohamu magugu bisuk siat todii asa dia pihak kana tadu pidingoluon tok kita jupangan gugu mardapot-dapot tok kita di bagasan hiras ni roha jala pakko basiota kehadirata bui palubakon akapakilalan nasorat kehadirat tabui mengalir jalan keluar tuaka persoalan. Alanima tuhita sudi nahina holongan itu hatta. Manoktong do todin itu hatta mangurupi hita dihagaliota jala mangodihok kita. Ima gogotta madalani ngoluta pakobasiota di bagasan sabam niroha dohot las niroha di bagasat Tuhani. Amin. Ali Tuhan mauliati si tutu marohanami. Di tadahodo hami sudi ganuk marsada-sada. Guk hagaleon. Si pata marukil. Si pata dakku boto hami dia long meniroham. Si pata gari ada dakku boto hami martangiyang. Alayon mangulunami nuaing. Hataridaan ni nasai diurupi jala diodi hokko hami. Puji hami magwarmu. Tujulah noppe ale Tuhan. Sai homa mangurupi mangodihok kami. Toddimi margugihok kami. Toddimi nama persahalai sudia kana posom nanaing majalo tohonan sadarion. Asa pakeom munasida gebe ula-ulam. Go la siroha mahami sudi Tuhan. Jala pakeommu. Gabe sibuan naulina denggan sibu Allah siroha tuak kana humaliang. Marhite Yesus Tuhan nami. Amin.